ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନୋ ଫ୍ଲାଇଂ ଜୋନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ିଛି ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ସତ୍ତ୍ୱେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଗଣ୍ଡର ତଳ ଅବବାହିକା ଦିଗରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 50ରୁ 60 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଗଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଉକ୍ତ ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଉଡ଼ୁଥିବା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗଣ୍ଡ ଉପରୁ 300 ଫୁଟ ତଳକୁ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏପରି ସାହସ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମହାନଦୀର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡରେ 3ଟି ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତି ଯଥା ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିମର ଓ ବ୍ଲାକ୍ ବିଲ୍ଡନ୍ ଆଦି ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ପରିବେଶ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେବା କାରଣରୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା ସହ ମାଛ ମାରିବା ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଆଇନର କଟକଣା ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗଣ୍ଡର ମାତ୍ର 50 ଫୁଟ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଇବା ଘଟଣା ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମହାନଦୀ ଦୀର୍ଘ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଠମଲ୍ଲିକର ବିନେକେଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଗଣ୍ଡଟି ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ଉଡ଼ାଣ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ ନେଇ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ମହାନଦୀ ଗଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ିବା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? हाँ परदिन सेमती गोटे चपर गोटे आमर गंड उपरे उड़ार गोटे आम पाक आमर क्षेत्र ऑफिस टिकट रेंज ऑफिस आम पाक इनफॉरमेशन आसला आदियो आम तार किसी फोटो उत्तोलन कर पार नथिले आम स्टाफ तेणु किसी जना पड़ानी आम से बाबद एयरपोर्ट अथॉरिटी को आम जनईचु आम पाखु खबर आसला जहाँ थी बाय रूल आम एक्शन नबू। किसी स्पॉटेड ही जना पड़ी को कलर हेलिकप्टर सेमती किसी जेहेतु स्टाफ मैंने इक्विप नथिले सडनली दे नोटिस तेणु सेमती किसी फोटो रे आसी जना पड़नी को एविएशन रा कौन कि आम जेहेतु एयर ट्राफिक कंट्रोल रे एयरपोर्ट अथॉरिटी पाखे तार बाबद खबर आम पचारिचु पाखु आसला आम जहाँ नियम हिसाब से हम कार्यानुष्ठान ग्रहण सेमती किसी तो ना स्टाफ मैंने जिते देखिले आमको रिपोर्ट कले मैंने टिकरपड़ा जिलेंडा एरिया स्टाफ मान नजर को आसला उड़ाटा तेणु केते समय भितर आमर क्षेत्र में पहुँचला के क्षेत्र बाहर गला से एक्जाक्टली समय आम पाखे ना बट से दिन 2टा बेलू पर दिन आसला खबर आली सका 9टा बेले 9:30 बेलू पुणी फेरी बोलिकी स्टाफ मान खबर महानदी गंडर हेलिकप्टर उड़ा प्रोहिबिशन एक्ट कौन देखो सेपरी भाव में कौन उड़ार लिखित भाव में किसी ना किंतु जेहेतु गोटे कोर एरिया भितर जेकोसी प्रकार व्याघात सृष्टि न करवाटा व्याघात सृष्टि करवाटा आमर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हिसाब से गोटे अपराध तेणु से हिसाब से सेमती उच्चता मागिचु से एयर ट्राफिक कंट्रोल पाखु तार को अल्टीट्यूड उड़ूला और को अल्टीट्यूड उड़ा कथा से सब जिन आम एयरपोर्ट अथॉरिटी पाखु खबर पाले जापर रिपोर्ट आसले कौन कार्यानुष्ठान जहाँ आमर नियम विधेयक थी आम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट टाइगर रिजर्व जहाँ रूल रेगुलेशन निश्चित भाव में पदक्षेप नबू।